Ako si Maria Zoila Porlas, ang akong bana si Carlos Porlas, nagpuyo mi diri sa Upper Pula, Canlaon City. Mao rin jud ni amo ang pangabuhi diri, pananom ug mga utanon, sibuyas, kung kaya kang kagasto sa repolyo, kung kaya nimong kamatis, pero tungod sa kalisod dili na ko na ma-approve kay ako mangobra pa ko. Kay kung walay magpaobra, wala ko impoy makaon. Saya pa mabratuhan pa gid among tanom sa buyas. Nya madaot. Muna nga wa kay ipalit og kanang abono, di madaot jud imong kuan kay sa kalisod. Natawhay man diri puy-an sa kanan sa bulkan. Ang amo alang Nabalaka lang. Mabalaka mi usay og kanang Basig mo buto. kalit og buto ba. Gipukaw mi siyang igsoon niya. Hoy, linog, balhin mo dira. Ang uban nagdanag kaldero, nagdaog Aksyon to kabalaka habol. to. Ako kay bog asa ko padok. Karon nagsige migtan-aw na ang bulkan nga daghan na kayong kayo sa daplin. Pagkasunod adlaw ni ato ning pabakwito na niya kami. First time pa gid nako ni nga bakwit sikat-sikat sa akong pagkabata kay diri man jud kong natawop. Di jud ilalim kung naa ka di sa sulod. Kung walay mo support nimo, saon na lang sa imong kinabuhi diag bapas mo ka. Pero kada adlaw gitugtan mi nga papulion mi diri sa tungod sa among pangwaltabang niya. Uli lang sa dayon mi sa bakwisyon igka alas 3, alas 4. Di pa mi maka-stay diri higda kay ang abo sige pa mong nagbugagod. Unya basi unya mo buto alert pa man, level 3 pa man, kanang siging bugag abo, siging bugag asupli, makadaot man guna sa among panglawas. Namakwit mi ni ato pagbalik namo, sus na puro naman abo ang mga tanom. Nag-uulmi Nag-uulmi kay unsaon man namo na nga. Di na jud mabalik. Di na man jud mabalik imong kwarta. Ako nalipay jud ko dako nga natagaan mi og cash assistant gikan sa care og sa tijore. Pasalamat kog dako nga itabangan ni bitawon mi nila wa gud mi pasagdi. Kanang uban ni ana among gigamit sa pag-uli namo diri pang palit og gasolina, gipundo na ang uban para na panagana namo nga makapalit mi og kanang seeds kanang pananom. Among gipangbayad sa mga utang sa motor para kung maay na kung okay na ning sitwasyon namo dire makapananom nami sa baol namo. Tanom na migbalik. Oo, makatanom na migbalik. Kaya mo na nga dako kay migpasalamat nga ila jud ming gitagaag ka ng cash assistant. Ang Ginoo kahibaw jud mo tabang sa mga pobre. Muna among gipangandoy nga makauli na jud mi para na makapananom mi balik na sa normal ba. Magtinabangay ra gud ta kay para mabuhi ta nga moangat ta sa atong pagpuyo.